ओम शांति। आज 23 जुलाई 2026 साकार महावाक्य प्रातः मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे तुमको बाबांको भली सच्चा सच्चा पैगंबर अर्थात मेसेंजर वार्तावह बनिबाकू पड़िबो हेबाकू पड़िबो। समस्तंकु घरकू फेरिबार संदेश देबाकू हेबो। सबु आत्मा माने निजर शरीर रूपक वस्त्र को त्याग करिकी आत्मा रूप निजर सत्य स्वरूप घर को जीवा। तो बाबा कहते से संदेश तुम्हें समस्त को देबाकू हेबो। प्रश्न, आजिकाली मनुष्य मानकर बुद्धि सारा दिन केउ आड़े घुरुची? उत्तर, फैशन आड़को। मनुष्य मानक आकर्षित करने पाई अनेक प्रकार फैशन करुछंती। जड़े मनुष्य आउ जड़े मनुष्य को निज आड़ को आकर्षित करने पाई अनेक प्रकार फैशन करुछंती। एही सबु फैशन करिबा फोटो चित्र रु ही शिखुचंती, पिक्चर मूवी रु शिखुचंती, सिनेमा रु शिखुचंती। भाबुचंती पार्वती मध्य एपरी फैशन करथिले, केश को श्रृंगार करुथिले। बाबा कहते तुम मानकु एही पतित दुनिया रे फैशन करिबार नाही। तुमको तो मु एभली दुनिया को नहीं जाउची जेउठी प्राकृतिक सौंदर्य रहिबो, फैशन करिबार आवश्यकता नथिबो। गीत बजाए बाबा ने, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम शांति। पिला माने गीत सुनिले जेतेबेले महिमा गायन करिथांते तेबे बुद्धि ऊपर को चली जाई थाए। आत्मा ही बाबा को कहूची से ही नाउरिया पतित पावन अथवा सच्चा सच्चा संदेश वाहक अटंती। नाउरिया आमर ना को विषय सागर रु नहीं कि क्षीर सागर आड़ को नहीं कि जाउछंती। बाबा आसी आत्मा मान को संदेश देउछंती। अन्य जहाको मेसेंजर अथवा पैगंबर कहउछंती सेमानक मध्यरु केही छोट केही बड़ होइथांती। वास्तव रे सेमाने मेसेज अथवा संदेश देउनाहांती, एपरि मिछ महिमा करि दैछंती। पिला माने जानिछंती जे एकमात्र बाबांक बिना एही मनुष्य सृष्टि रे आउ कहार महिमा नाही। सबुठारु अधिक महिमा एही लक्ष्मी नारायणकर रहिछि, काहेकि ना एमाने हेले नुआ दुनियार मालिक। एकथा भी भारतवासी जानिछंती। दुनिया लोके केवल एतिकी जानिछंती जे भारत प्राचीन देश अटे। भारत रे ही देवी देवता मानकर राज्य थिला। श्रीकृष्ण को मध्य भगवान बोली कहि देउछंती। भारतवासी एहाको भगवान भगवती कहउछंती, किंतु एकथा केही जानि नाहंती जे एही भगवान भगवती सत्ययुगरे राजत्व करुथिले। भगवान देवी देवता मानकर राज्य स्थापन करिथिले। बुद्धि मध्य कहूची जे आमे भगवान कर संतान अटु, तेणु आमे भी भगवान भगवती हेबा दरकार। समस्ते जनकर संतान अटंती ना, किंतु तांकु भगवान भगवती कहि परिबा नाही, तांकु देवी देवता बोली कहाजिबो। एसबु कथा बाबा बसी बुझाउछंती। विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा ने नमः कहंती। शंकर देवता नमः, विष्णु ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्मा ने नमः, ए भलिया कहा जाए। तो बाबा कहउछंती भारतवासी कहउछंती आमे भारतवासी प्रथमे नुआ दुनिया रे थिलु। नुआ दुनिया तो समस्ते चाहूछंती। बापूजी मध्य नुआ दुनिया नुआ राम राज्य चाहूतिले, किंतु राम राज्यर अर्थ बिल्कुल ही जानी नाहंती। आजिकाली मनुष्य मानकर निजर केते अहंकार रहिछि। नुआ राज्यर राम राज्यर अर्थ से माने जानि नाहंती। आमे जानिछि राम कहिले शिव बाबा, शिव बाबांकर राज्य, शिव बाबांक द्वारा स्थापन करा जायथिबा नुआ साम्राज्य, नुआ सत्ययुग दुनिया जहाको शिवालय मध्य कहाजिबो, ताहा होला राम राज्य। आजिकाली मनुष्य मानकर निजर केते अहंकार रही थाए। कली जुगरे समस्ते पत्थर बुद्धि अटंती। सत्य जुगरे समस्ते पारस बुद्धि हेबे, किंतु एकथा केही बुझी पारु नाहंती। भारत ही सत्य जुगरे पारस बुद्धि थिला, एबे कली जुगरे पत्थर बुद्धि ही जाइछि। मनुष्य तो एहाकु ही स्वर्ग बोली भाबुचंती। कहउचंती स्वर्ग रे विमान थिला, बड़ बड़ महल थिला। वर्तमान तो से सब किछि एठारे अछि। विज्ञान रो केते वृद्धि होई चलिछि। एहा द्वारा केते सुख मिलुछि, केते फैशन आदि करूछंती। सारा दिन बुद्धि फैशन पछरे ही बढ़िछि। कृत्रिम सुंदर हेबा पाई केश को केते सजाउछंती, केते पैसा खर्च करूछंती। एही सबु फैशन फोटो चित्र रु शिखुछंती।
ଫଟୋରେ ଆସୁଛି ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ତ ଏହିସବୁ ଫ୍ୟାସନ୍ ଫଟୋଚିତ୍ରରୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ନିଜର କେଶ ସଜାଉଛୁ। ଏସବୁ ଅନ୍ୟକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ପାର୍ସୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମୁହଁରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜାଲି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଯେପରି କେହି ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପତିତ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଗାଉଛନ୍ତି ତୁମି ଓ ମାତା ପିତା ତୁମି ଓ ବନ୍ଧୁ ସଖା ତୁମି। କିନ୍ତୁ ଏହା କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର? କିନ୍ତୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ କାହାକୁ ଦେବା, କାହା ସହିତ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା? ମାତା ପିତା କିଏ ଏକଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ବାବା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମା ପ୍ରକୃତି। ଶିବ ବାବା ହେଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ପ୍ରକୃତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଲେ ଶିବ ବାବା। ତେଣୁକରି ସେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦି ଜଣ ମିଶିଲାରୁ ମାତା ପିତା ହେଲେ। ତ ମାତା ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ଦେଇଥିବେ। ବାବା ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ବର୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହାଠାରୁ ଶୁଣିବୁ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଗାୟନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିଜେ କହୁଛି ଆମେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କହିବେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ମାନେ ହିଁ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଅନ୍ତ ସମୟରେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ପବିତ୍ର ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେପରି ବାପା ସେହିପରି ପିଲାମାନେ। ଇଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମ ମାନେ 84 ଜନ୍ମ, 84 ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ, ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମର ବି ଅନ୍ତିମ ସମୟ ମାନେ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଶିବ ବାବା ଆସିଲେ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରରେ ପୂଜ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଥିଲ, ଏବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ହେଇଛ। ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି ଆମେ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ହୋଇଛୁ। ସାରା ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ। ଅନେକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ତ ରହିଥାନ୍ତି ନା, ଡାହାଣ ପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍, ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍। କନ୍ୟାମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଅଟେ, ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ମନ ତ ବହୁତ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାବା କ'ଣ କରିବୁ? ଏହା ହେଲା ନିଜ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ ଗତିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛି। କର୍ମ ତ କରିବାକୁ ହେବ, ଏକଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବୁଦ୍ଧିବାଲା ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ବୁଝିବା। କର୍ମ ତ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଅକର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ବିକର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯିବ, ସୁକର୍ମ କାହାକୁ କୁହାଯିବ? କର୍ମ କଲାବେଳେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅକର୍ମ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେଠି କିଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। କାହାର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ। କେହି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ରହିଥିବେ। କିଏ କାହାକୁ ଦାନ ଦେବ? ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ସୁଖରେ ପ୍ରେମରେ ରହିବେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ ରହିବେ। ତେଣୁ କେହି କାହାକୁ ଲେନଦେନ ନାହିଁ। କୌଣସି କର୍ମର ଏକାଉଣ୍ଟ ବନୁନି, କର୍ମର କୌଣସି ଫଳ ବାହାରୁନି, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଅକର୍ମ। ଆଉ ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ କରିଦେଇଛେ ଆଗରୁ, ସେସବୁ ହେଲା ବିକର୍ମ। ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାରର ବଶୀଭୂତ ହେଇକି ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିଦେଇଥିଲେ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହେଲା ବିକର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ପାଖଠୁ ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ, ମୁରଲି ଶୁଣିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ବାବା ଆମକୁ 4ଟା ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଲେ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବାବାଙ୍କ କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିବା, ତାର ସଜାର ମଧ୍ୟ ଭୟ ରହୁଛି କି ସଜା ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମୁରଲି ଆମେ ଡେଲି ଶୁଣିଲେ ଆମେ ସୁକର୍ମ କ'ଣ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତେଣୁ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସୁକର୍ମ। ସୁକର୍ମ କଲେ ଆମର କିଛି କାର୍ମିକ ଏକାଉଣ୍ଟ ବନିବନି, କର୍ମଫଳ ବାହାରିବନି, ଯାହାର ପୁଣି ସଜା ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। କିମ୍ବା ସଜା ନ କଲେ ୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶିଖୁଛେ ବାବାଙ୍କଠୁ।
तो बाबांकर ज्ञान मार्ग चलिबार एटा गोटे बहुत फायदा जे आमर आउ कर्म विकर्म हेनी आम कर्मफल बहुत श्रेष्ठ हम तेणु आमर अंतिम समयटा बहुत भलरे कटिबो। तेणु यही कर्म अकर्म विकर्म सुकर्म ए ज्ञान क्या जना ना कहीं एक बुझीपारि नाहांती। रावण राज्य रे मनुष्य विकर्म ही करिवे तेणु तलकु ही खसिवे। दुखर दुनिया रे ही गुरु करिथांती सद्गति पाइबा पाई गुरु करुछंती जे से आमको मुक्ति को नहीं जिवे ताहा हैला निर्वाण धाम बाणी ऊर्ध्व स्थान। मनुष्य निजको बानप्रस्थी कहउचंती एहा तो कहा कथा को मात्र ही कहउचंती। बानप्रस्थी मानकर मध्य सभा होइथाय सबु संपत्ति आदि पिला माननकु देई जाई गुरुंक पाखरे रहिथांती खाइबा पीबा आदि निश्चित पिला माने ही देबे किंतु बानप्रस्थर अर्थ केही भी बुझी पारु नाहांती। काहारी बुद्धि रे एकथा आसु नाही जे हमको निर्वाण धाम को जिबाकू हेबो निज घर को जिबाकू हेबो। सेमाने निर्वाण धाम को घर बोली भाबु नाहांती सेमाने भाबुचंती ज्योति ज्योति रे मिसी जीव निर्वाण धाम रहिबार स्थान अटे। आगरु 60 वर्ष परे वानप्रस्थ नेउथिले एहा जेपरी नियम थिला वर्तमान भी एहीपरी करूचंती। एबे तुमे बुझी पारिबो पानी रो ऊर्ध्वकु तो केही जाई परिबे नाही सेतिबाई बाबांकु ही डाकुचंती हे पतित पावन बाबा आस आमको पवित्र कराई घर को नहीं चलो मुक्ति धाम आत्मा मानकर घर तुम माननको सत्ययुग पाए ही बुझा जाइछि सेठारे किए रहउचंती किपरि वृद्धि होउछि आदम सुमारी जनसंख्या विषय रे केही हेले जानि नाहंती। राम राज्य रे जनसंख्या केते हेबो पिला माने किपरि जन्म नेबे किछि हेले भी बुझु नाहंती केही भी विद्वान आचार्य पंडित नाहंती जे के एही ड्रामा रे चक्र को बुझाई परिबे 84 लक्षर चक्र किपरि होई परिबो केते भूल कथा अटे बिल्कुल सुता ही अड़ुआ हो जाइछि। बाबा बुझाउछंती एबे तुमे जानुछ बाबा कर्म अकर्म विकर्मर समस्त रहस्य बुझाइछंती सत्य जुगरे तुमर कर्म अकर्म हो जिवो सेठारे कोनोसी खराब कर्म हेबो नाही सेतिपाई कर्म अकर्म हो जाउछि। एठारे मनुष्य जहा कर्म करूछंती ताहा विकर्म हो जाउछि। एबे तापरे बाबा आमे संगम जुगरे बाबा हमको जहा श्रेष्ठ कर्म सिखौछंती ताकू कहा जीव सुकर्म नहले श्रेष्ठ कर्म। तुमे माने जानुछ जे छोट बड़ समस्तंकर सारा दुनियार एबे वानप्रस्थ अवस्था अटे समस्ते बाणीरू ऊर्ध्वकु जिवे कहउछंती हे पतित पावन आस आमको आसी पतितरु पावन कराओ किंतु जे पर्यंत पवित्र नुआ दुनिया स्थापन न होइछि एहिठारे पतित दुनिया रे केही पवित्र होई परिबे नाही। एबे जेउ पतित दुनिया अछि ताहा विनाश होई जिवो तुमे जानिछ जे आमको पुणी नुआ दुनिया को जिबाकू समस्त सजनी मानकर साजन हेउचंती एकमात्र बाबा। बाबा कहउचंती मु तुमर पिता साजन गुरुंकर मध्य गुरु अटे मु परम शिक्षक अटे समस्त गुरु मानकर सद्गति दाता जणे ही सद्गुरु अटे। कहउचंती पिला माने मु समस्तंकर सद्गति करूची गति परे सद्गति होई थाए गति अर्थात परम धाम रे जाई कि आत्मा माने बसिवे समस्तंकर गति हे गला तापरे सद्गति कहा रहला जो पिला माने वर्तमान राजयोगर